तुम्हारे का दोल मिले देगांग मोई जुम करे ने यून से मिले उन दोल mana yaros to sun dol no june ground staff yuno di ground staff ra ticket tege juru dol ne wendi ko mile hajar ta yun dol milion sanga dek dol ta samoy lo ne basanga ye ers ya ranga holo to ye ers counter indi bag of fast ers counter indigo counter security bak gure ade ye domestic ta o bola diolo to se international ta international mui jeong edun কলকাতা তুন মই ব্যাংকক জিয়ং হ্যাঁ যে এই এয়ারপোর্ট তুন জিয়ং মই কলকাতা তুন সে উন্দি ইন্টারন্যাশনাল উন্দি এক পোলাওরি যে বিয়ং আরো যেন ভাওনা থেঙ্গা নি আর গাবরো লোকে যা থেঙ্গা আর ইয়ং কোনো মোকলনে লয় জি ফেনে ফে অলর বেরে না ভাঙার বানা জক্কে না একদম সাংঘাতিক দরকার সে কেনাতে বেরে ভাঙে কোনো অলদে তাই জাং মেরে কা জুদো ইতি সাংই ই আগে ट्रैवल क्लब लॉन्ज कहीं तुम्हारे देगांग मंजूर परा नेतरा जुहान नॉन एस्तोबा ने इंडिया आगे फूड कोड आरो इंडिया आगे फूड कोड दोते दी एक किते तुम मुआजन लोय एक कोनो इंडी फूड कोर्ट फूड बॉलीवुड करे कन जगह आगे दी इंडी बहुत ही दूंगा मैं एक कोनो तो जाना हो यार क्रेडिट कार्ड डॉट लॉन्ज थांग फ्री उरिनी आगे दी मोहन न भी दूं आगे जो क्रेडिट कार्ड लो हिंसा के हन होई दूं मैं ते कोनो तो हांग कुछ दे यार ऐसे इंडिया ने का दे दूंगा तुम्हारे मैं आओ निसाल मुदन निसाल जिंदी भाई बना रिंगी से बादे तुम्हारा हाईवे आगे ना नहीं हाईवे थले खुद गुरु सुमेला हो मान्य तुन एकदम भिजन नरिबा एकदम न फेले मान जरूरी हरिबा कारण हिते भिजन नरिबा তারা মানে হিবাইবা কে দে হি পাঁচটা মিছে নাই কারণ একদম জিন্দি ভাই দেখে মানে এরোন সাইনি জান गेट नंबर बोलेगा आगे गेट नंबर हिंदी एरो दिखे आगे दोकान हारा जेम भाई नहिनी बा हिनीले बहुत दाम यानी वक्त हिना भरे जे इमरजेंसी बोले मान वे निजु एसपाऊ आगे इन दाम बनाते हैं बार আমার বুদ্ধ ধর্ম রাশি করি নে বরবাদ করনে মগদাওনে সো সিরুক্ক বুদ্ধ মূর্তি তারা থুয়ন এসপাত আইয় মিলে মরা তারা মালিশ করি দন মগদাওনে বুদ্ধ নাঙাই কি করনে একদম হওয়ার নে রাগু দে ঠিক আছে তে হ্যাঁ জানালটা ফুড বলিউড एक गेट पूरा साइज न होमा साउ तुम्हें भाभी सो बेल इन मोमोज तुम्हें भाभी सो होमा डाउन एयरपोर्ट इबे ए आगे दी मुई दु हिदुंगी उन्नी को दोल मिले इधर सनी ही आगे कैसे तनी ऑलरेडी फूड कोर्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड दुर्गा आइडल थ्री डायमेंशनल दुर्गा मूर्ति भी ले एक से ते उन दी ओलो दे इंटरनेशनल टर्मिनल ये लगा के वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड दुर्गा आइडल तारा दुर्गा ने तारा ये दे फेमस दे वेस्ट बेंगल दुर्गा पूजा हले तारा फेस्टिवल এই মানে মান্য আরাম করতন ডিস্টার্ব নেই করিনি तुम्हारे देखे दिलूँ कोलकाता एयरपोर्ट मोटामुटी मैं कोनो जेरेम्बेल जो तुम्हार फिजर करिबा थाले फिजर करिबा ठीक है बाय बाय टेक केयर यानान कम लागे गेट वाह सहद कम लागे तो मान्य बहुत मान्य खबर न भान ठीक है राहो न भान इंदी मुए जाते इंदी राहो न भान सबे दोला है इंदी प्लेन दारे आ गए ये देखन प्लेन उन दिया प्लेन आ गए भूटान एयरलाइंस भूटान तुमसे यार इंडिया वर्कशॉप सिगन प्लेन इंडिया आ गया दियान एटीआर प्लेन होती है एटीआर तो बाज आ गए सीने दारो ये नहीं जीप जा रही इंडिगो ग्राउंड फोर्स रिजर्व नहीं उड़नी ठीक है हिचू जाने फिजर हारिगा
Okay. And waiting more gate number 23 মই নিজে ফেমই কোনো বাচ্চাতে মানে রোদ বাজার গরম উইও টেক্টার যার এসি করি ফজা বন না চানি লাগে চানি বন না সি করে নে ये तो इको बैग आरो बाक्से एकताल बैग एतना বলছি হত তাই ये 5000 এই বাচ্চা নতরা প্যাসেঞ্জার বনে ফেলে নতুন মানে টার্মিনালের ভিতরে আননে তাই এরো ব্রিজ আছে এরো ব্রিজ মানে হলো ডাইরেক্ট মানে কোনো মুই যাবেন ইদু আও পাসপোর্ট মাদিত নো মেরিট ডাইরেক্ট প্লেন সমানতি উবন হলো এরো ব্রিজ সে মানুষ যাদন নাই এগে প্যাসেঞ্জার যাদন সে এরো ব্রিজ হইদি মানে মাদিত নো মেরিট ডাইরেক্ট মজুরি কিন্তু প্লেন মজুরি জানিছে নি পিজেদি না পিজেদি গেলে বাচ্চা যান পিজেদি আগে মানে মুজেদিও আগে ঠিক আছে মুজেদি হলে ডাইরেক্ট এরো ব্রিজ আর পিজেদি হলে বাচ্চা যাবরে ইয়ান তো দলে সাজিয়ন গম লাগার দোয়ানান নিও দোকান সুরেতে দি দোকান এতক দোকান আগে পুরো শপিং মল হয় পারিব কোনো কলকাতা এয়ারপোর্ট নিজত চাওতে বেঙ্গালোর এয়ারপোর্ট আরো ডেভেলপ করছেন বলি আগে তো বহুত পেলা জং বেঙ্গালোর এয়ারপোর্ট কোনো গেলে আরো দিম আরো বহুত ডেভেলপ হয়ে বলি সোনা কলকাতা এয়ারপোর্ট পুরো এই বে মক গেট নম্বর গেট 23 আকারে বলি বোধে ঠিক আছে তাই পুজো হয়ে মিলে এই ভিজার করতন মিলে বদল আগে ওই আরো কানেজার প্লেন বিস্তরা প্লেন আনে যাচ্ছেন দি প্লেন সেই কলকাতা এয়ারপোর্ট আসনতে কমলা প্লেন এক তাল সেভাই দি যেদক ডাঙর এয়ারপোর্ট হবো সেদক প্লেন সেভাই দিল্লি এয়ারপোর্ট বম্বে এয়ারপোর্ট সাংঘাতিক করে দেখে বেঙ্গালোর এয়ারপোর্ট উচ্চরে ভাড়া মেট্রো সিটি দশনতে মানে প্লেন মানুষ দিন মানে এজন যান তা ইয়ে বলতে উগুরে দি তা তলে দিও প্যাসেঞ্জার চান তলে দিও আগে হুমান্যর ঠিক আছে তা মুই নজে মরালছি ওর থ্যাংক ফিরা ওর বেল তলে দিও মানুষ জানে ইয়ে যাদন তলে দিও তার গেট মানে বোর্ডিং তলে দিও কিন্তু তলে দিও নলতে তোমার ইয়ে দিয়ে বাচ্চা যে নিজে প্লেন যাক তা উড়ে দি মগে তো 23 নম্বর তার মানে মুই এরো ব্রিজ যেম ডাইরেক্ট প্লেন অপশন মুই মানে মাদিত নলামে উড়ে एक टूरी डिस्प्ले हुई थी प्लेन नांगने सो स्पाइसजेट इंडिगो एयर इंडिया कांटास 10 नंबर बसो इंटरनेशनल फ्लाइट दिया है जो ठीक है बैग कने दिया हुदू जाबो हो जाओ दीमापुर जार दिल्ली चेन्नई पुणे सिलचर दरभंगा सनी लगा था एलायंस एयर इंडिगो कांटास सुबनसोते कांटास बेंगलुरु जाबो दे कांटास हलो देसिन ऑस्ट्रेलिया प्लेन सियान कांटास वर्जिन एटलांटिक से नो ऑस्ट्रेलिया प्लेन उन्नी देखा स्थित आसी सिक्योरिटी माने जे आमी सीएसएफ प्रथम सिक्योरिटी से ने सिक्योरिटी ए बोटानी हामा का करने सेवा কোনো ময়ান নেবদে হলে তোমার 9:40 ওয়ান ময়ান 966 আগরতলা 23 গেট নম্বর সেলদা মো প্লেন ইন্ডিগো